de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa mañana. It's a blessing to be here with you in this beautiful morning. ¿Sabía usted que el día 21, el día de ayer, Do you know that the day, the 21st, yesterday actually, es el equinoccio de invierno? was the winter equinox? ¿Y qué es prácticamente, qué significa? What does it mean actually? Es el día más corto de todo el año. It's actually the shortest day of the entire year. Y a partir de hoy día 22, And beginning today, the 22nd, cada día every day, se van a empezar a añadir minutos there will be minutes added a la luz. to light. Y eso es una bendición, And that's a blessing porque quiere decir because it means que ya viene la primavera. that spring is coming. No nos podemos quejar del invierno que hemos tenido. We cannot complain of the winter that we're having. Yo sé que a Cristian le gustan las navidades con nieve. I know that Chris likes the white Christmases. A mí me gustan las navidades verdes. I like the green Christmases. Pero estamos en Canadá. But we're in Canada. No podemos tener navidades verdes, aunque algunas veces Dios nos ha bendecido. We cannot have green Christmases, even though sometimes the Lord has blessed us with them. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias Let's go to our Bibles en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. in the book of 1 Peter, chapter 3. Y hemos estado hablando durante estas semanas We've been talking about these weeks de que usted y yo somos una puerta. that you and I are doors. ¿Cuántos declaramos que somos puertas? How many of you have asked and declared that we are doors? La Biblia nos enseña en los Salmos, The Bible teaches us in Psalms, alzar puertas vuestras cabezas. lift up your heads, O your gates. Y la palabra nos dice que somos puertas. And the word says that we are doors. Y hay mucha gente And there are many en people el mundo in the world que están perdidos. that are lost. Son almas perdidas. They are souls that are lost. Y quiero decirle a usted And let me tell you, y a todos los que nos están viendo a and través those de who are internet, watching us through internet, que cuando tú conoces la luz, that when you know the light, cuando tú conoces el Salvador, when you know the Savior, cuando tú conoces la realidad, when you know the hay reality, gente que quiere there entrar are people who want to enter into a través de esa puerta through that door a la realidad, to the reality, a la verdad. to the truth. Yo quiero llevarte la palabra And I'm going to take it to the para que el word día de hoy puedas entender so that today you can que understand Dios te ha hecho una that God puerta has made you a door de salvación, of salvation. Dios te ha hecho una puerta He's made you a door de sanidad, of healing. Dios te ha hecho una puerta The Lord has made you de a liberación door of y deliverance. Dios te ha hecho una puerta And the Lord has made you a door de provisión. of provision. Amén. Amen. Lo vamos a ver en la palabra. We're going to see it in the word. Empezamos en Primera de Pedro capítulo 3, Let's go to 1 Peter chapter 3, el versículo número 10. verse 10. Dice la palabra, porque el que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. ¿Cuántos queremos ver buenos días? How many of us want to see good days? Todos queremos buenos días. We all want to see good days. Versículo 11. Verse 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against those who do evil. Versículo 13. Verse 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Who is he who will harm you if you become followers of what is good? Versículo 14. Verse 14. Pero si también, si alguna cosa padecieses por causa de la justicia, bienaventurados sois, porque por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed, and do not be afraid of their threats, nor be troubled. Dice la Biblia The Bible says que no tenemos que tener temor for us not to have any fear de ninguna amenaza. of any threat. Estaba pensando, ¿cuántos saben que desafortunadamente en las escuelas, I was thinking that unfortunately, how many of you know that in schools, en la primaria, en in the elementary school, en la escuela, en la high school, in high school, secundaria, hay algo que se llama bullying? there's something called bullying. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that?
Y cuántos saben que incluso está hasta prohibido How many of you know that it's even prohibited que los niños hagan bullying a otro that niño? children will bully other children? Pero desafortunadamente sabemos But unfortunately, we know que eso es prácticamente imposible. that that's practically impossible. ¿Por qué? Why? Porque la naturaleza humana, Because human nature, la naturaleza caída, the fallen nature, siempre está respirando el mal. always is breathing evil. Y el bullying And bullying ha sido el arma has been the weapon o la herramienta or even the que el tool enemigo ha usado that the enemy has been para venir using en contra de muchas vidas. to go against many lives. Y hay personas And there are que people who desafortunadamente unfortunately no conocieron they did not know la realidad, the reality, no conocieron they didn't know la verdad the truth, y muchos toman el camino incorrecto and many take the wrongful way. y muchos de ellos terminan And suicidándose. many of them actually commit suicide. ¿Por qué? Why? Porque las palabras tienen poder. Because words do have power. Y cuando uno And when you recibe una when you palabra receive one word que no te va a that will edificar, not edify you, esa then palabra that word te va a esculpir. will actually Esculpir como una escultura. will sculpt you, will mold you. Es una forma que vas a It's a tomar. form that you will take. Es como un cincel. It's almost like a chisel. Y sabes una And you know cosa, something? Satanás, Satan, yo creo que no solamente es el padre de la mentira, I don't think he's just only the father of lies, pero Satanás es el padre del bullying. but he's also the father of the bullying. ¿Por qué? Why? Porque el bullying Because bullying siempre te está minorizando. is always making you a minor thing, degrading you. Siempre el bullying Bullying always está tratando de decirte a ti is always telling you algo que tú no eres. something that you're not. Pero el enemigo, But the a enemy, través del temor, through fear, a través de la intimidación, through toma la intimidation, mente de las takes the personas, mind of the toma el people, corazón de takes las the heart of the personas, people, y después las and personas after the people, empiezan a ser controladas they begin to be y controlled and manipuladas manipulated por lo que le dijeron, by what they were told, por lo que alguien dijo. by what someone said, Por eso es importante. which is why it's Dice la important. Biblia, The Bible el says, que quiera ver buenos he días, who wants to see good days, refrene su lengua refrain his tongue de hablar el mal. from speaking evil. De modo que yo creo que el enemigo And I think the enemy de nuestras almas from our souls es el padre del bullying. is also the father of bullying. Porque el bullying Because bullying te hace intimidarte. makes you be intimidated. ¿Alguna vez usted recuerda algún compañero en su escuela? Have you ever remember a friend from school? ¿Cuántos recuerdan? How many of you remember? Y sabes algo, And you know something? la situación es de que The situation is cuando una persona empieza a recibir bullying, when somebody begins to receive that bullying, es como que todas las personas es atraída a esa persona it's like all people are attracted to that specific person. y empiezan a hablar And they begin cosas, to speak things. empiezan a herir a They la begin to persona. hurt the person. Y desafortunadamente And el bullying unfortunately, bullying está por cualquier situación. is over any Hay situation. gente que se burla. There are people who make Si fun una of persona está delgada, if a person is skinny, se burlan. they make fun. Si una persona está un poco llena de pesito, If a person is a little bit overweight, también se burlan. they also make fun. Si una persona es If a alta, person is tall, se burlan. they make Si fun. una persona es If a baja, person is se short, burlan. they make fun. entonces So then, nosotros no podemos, we escúchame, cannot, and listen to this, no podemos sobreproteger we a cannot nuestros hijos, overprotect our children porque algún día because one ellos se day van a they're encontrar going to en find un lugar in one de place vulnerabilidad. of vulnerability. Pero escúchame, But listen, pero si tú entiendes but if you understand y el niño and the entiende child que lo que understands están that diciendo what they're saying no es su is identidad, not their identity, no tiene que responder a eso. then they shouldn't respond to it. El bullying solamente tiene poder Bullying only has cuando power tú when respondes you a las respond palabras to the words y a las and mentiras to the que te lies están diciendo. that they're saying. Por eso lo que tenemos que enseñar a Which nuestros is why we hijos, should teach our children no respondas not to a respond lo to que it, tú no eres. to what you're not. Y el enemigo siempre quiere hacerte And the enemy responder always wants to make you a respond lo que no es tu to identidad. what you're not, what is not your identity. Señor, ayúdanos. Lord, help us.
Versículo 17. Verse 17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. For it is better, as it is with the will of God, to suffer for doing good than for doing evil. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. For Christ also suffered once for sins, for the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Versículo 19. Verse 19. Y en espíritu fue y le predicó a los espíritus encarcelados, By whom also he went and preached to the spirits in prison, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. who formerly were disobedient when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 souls, were saved through water. Dice la palabra que Jesús The word says that fue a Jesus predicar went to preach a los espíritus encarcelados. to those spirits that were in prison. ¿Dónde estaban esos espíritus encarcelados? Where were those spirits in prison? Abajo, Underneath, en el abismo. in the abyss. Pero nosotros el día de hoy But today we también tenemos la oportunidad also have the opportunity de predicar a to aquellos preach to those que su espíritu whose their spirit está encarcelado, is in prison, porque hay gente que está encarcelada. because there are people who are in prison. Hay gente There are que people está libre en su who físico, are free in their physical pero body, espiritualmente but están spiritually encarcelados they are in prison. en su espíritu. They're in prison in their spirit. Por eso dice la Biblia Which is why the en Bible Isaías says 61 in Isaiah que Él 61 vino that he came a abrir la to puerta open the door de los to prisioneros. those who are prisoners. Y nosotros tenemos que aprender a And entender we need to understand, to que hay learn gente que está that there are prisionera people who are prisoned y que necesita que alguien and they need that someone le abra la would puerta. open the door for them. ¿Iremos a ser nosotros? Is it going to be us? ¿Irás a ser tú? Will it be you? Versículo 21. Verse 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. There's also an antitype which now saves us, the baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. En versículo 22. Verse 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Who has gone into heaven and is at the right hand of God, and angels and authorities and powers having been made subject to him. ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? Where's Jesus? ¿Dónde se encuentra Jesús? Where's Jesus? A la derecha del Padre, At the right hand of the Father. y dice la palabra, And the word says, y a él están sujetos and for him are subject ángeles, angels, autoridades authorities, y poderes. and powers. Amada iglesia, Beloved church, nosotros tenemos que creer we have to believe lo que la palabra de Dios dice. what the word of God is saying. A él están sujetos To him are subject las autoridades, authorities, los ángeles, angels, los poderes. and powers. A él están They are sujetos. subject to him. Ahora, él está sentado en el trono. Now he's seated on the throne, Y dice la palabra and the word que says tú y yo, that you and I, juntamente con él, together with him, estamos sentados we are seated en lugares in celestiales. heavenly places. ¿Cuántos creen eso? How many of you believe ¿Cuántos that? creemos How many eso? of you believe that? Ahora escúchame lo que dice la Now palabra. look at what the word says. Vamos al libro de Job, capítulo Let's 33. go to Job, the book of Job, Job, chapter capítulo 33. 33. ¿Cuántos de nosotros creemos en los sueños? How many of us believe in dreams? ¿Cuántos de ustedes a veces sueñan? How many of you dream sometimes? ¿Cuántos a veces tienen buenos sueños? How many of you have good dreams sometimes? ¿Cuántos a veces tenemos malos sueños? How many of us have bad dreams sometimes? Pero ¿sabe algo? Los sueños But you know something? es Dreams una puerta. is actually a door. Escuchen, Listen, los sueños es una puerta. dreams is a door. Lo que pasa es de que muchas veces nosotros What happens is that many times carecemos we lack
la falta de interpretación de nuestros sueños. the lack of the interpretation of our dreams. Pero Dios But God le da a otras gives personas other o people le da a su cuerpo or the body la habilidad the de ability interpretar tus to sueños. interpret your dreams. Lo que pasa es de que muchas veces What happens is nosotros sometimes soñamos we dream y a veces se nos olvida lo que and soñamos. sometimes we forget what we dreamed. Pero hay sueños But there are que los dreams tienes tan that presentes you have them so present como with si you hubiera sido anoche. as if it were even last night. Hay sueños que quedan There are grabados dreams that stay there y recorded. usted tiene que pedirle al And you Señor have to ask the Señor, Lord, que los sueños que tú may the tienes dreams that you have queden grabados may be en recorded mi in inconsciente my unconscious para que nunca se olvide so that I will never lo forget que tú estás tratando de what comunicar. you're trying to communicate. Cuando yo me convertí al Señor, When I turned to the Lord, en mis primeros días de conocer al in Señor, my first even days of knowing the Lord, tuve un sueño I had a dream que hasta el día de hoy that even es today, como si lo hubiera soñado anoche. it's as if I dreamed it last night. Soñé que estaba yo creo que era el infierno, I dreamed, I think it was probably hell. era el infierno. It was hell. Y veía a miles de And I personas saw thousands of people encadenadas in chains con grillos en sus cuellos, with fetters in their necks, con grillos en sus pies, fetters in their feet, con grillos en sus manos, and fetters in their con grillos hands, en su cintura. fetters in their waist. Y muchos iban caminando. And many were walking. Todas esas personas All these encadenadas people in iban chains, they caminando were walking hacia una cima, hacia una through the montaña. top of a mountain. Y en la punta de la And at the montaña tip of the mountain, había un personaje. there was a character. Y yo creo que ese And I personaje think that era character, un gigante. it was a giant. Y yo creo que él representaba And I al enemigo think de nuestras that almas. he represented the enemy of our Y souls. cada vez que las personas caían al lago de fuego, And every time from the tip, people would fall to the lake of fire. él empezaba a He reírse, would laugh. una risotada He would make this big laugh, demónica, a demonic completamente. laugh. Y cada vez que la gente And every time that entraba un people alma went, every time a soul a went la in perdición eterna, to long-lasting perdition, el enemigo se burlaba. the enemy made fun. Y ese sueño nunca se me ha podido olvidar. And I never forgot that dream Porque ever, yo creo que ese sueño because I believe that that me lo dio el dream Espíritu de Dios. was given to me by the Spirit of God. Hay sueños que te marcan. There are dreams that mark you. Dios le habló a José en los sueños. God spoke to Joseph in dreams. Dios le habló a muchos a través de God sueños. spoke to many through dreams. Y Dios en su palabra dice And in His Word, God says al hombre le habla a través de that He sueños, speaks to man through dreams. pero como el hombre no está percibido, But because man is not perceived, el enemigo viene then the enemy y comes borra los sueños. and erases those dreams. Job capítulo 33, versículo 14. Job 33, verse 14. Dice, aunque lo cierto es que Dios habla de una u otra manera, pero el hombre no lo entiende. For God may speak in one way or in another, yet man does not perceive it. Hola. Hello. Versículo 15. Verse 15. Por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duermen en el lecho. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls upon man while slumbering on their beds. Versículo 16. Verse 16. Entonces se revela él al oído del hombre y le confirma su instrucción. Then he opens the ears of man and seals their instruction. Versículo 17. Verse 17. Para separar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. In order to turn man from his deed and conceal pride from man. Wow. ¿Entendemos lo que leemos? We understand what we read? Dios God quiere comunicarse en nuestras vidas. wants to communicate in our En las lives. personas que no lo conocen. And through people who don't know Him, Dios constantemente God quiere constantly wants to comunicarse. communicate. Pero dice la Biblia But the Bible que hay says algo que muchas that there's veces something that many times borra He lo que erases Dios quiere poner en el what corazón. God wants to put in the heart. ¿Y qué es lo que borra And what is it that He erases? el orgullo It's the pride en nuestro corazón? in our hearts. ¿Sabe qué es? Do you know what it La is? independencia The en nuestro independence corazón. in our hearts. Muchos de nosotros sufrimos Many of us suffer de un espíritu de orgullo, from a spirit of pride, pero no lo reconocemos. but we don't recognize it. Es que el orgulloso siempre The pride always piensa que es humilde, thinks that he is humble,
Cuando en when in realidad es reality, la mentira, it's es actually la a lie, it's a decepción del deception enemigo. of the enemy. ¿Y qué sucede? And what does it mean? La palabra nos enseña que Dios The word tells us that God resiste a los soberbios, resists the proud, pero da gracia al but gives humilde. grace to the humble. Ahora, Dios quiere darnos Now, instrucciones. God wants to give us Dios instructions. quiere hablarnos He wants to speak to us en nuestros sueños. in our dreams. ¿Por qué Dios quiere hablarnos en nuestros Why does sueños? God want to speak to us in our dreams? Porque muchas veces nosotros, Because many times cuando we, estamos when we are dormidos, asleep, estamos abiertos we are open al mundo to the espiritual. spiritual realm. Muchas veces estamos tan Many despiertos times we're so cuando awake estamos despiertos en nuestro when cuerpo we're awake in our que bodies, muchas veces that many despiertos times awake, no podemos ver la gloria de Dios. we cannot see the glory of God. Escúchame, iglesia. Listen, church. Versículo 16. Verse 18. 18. Dice, para librar su alma del sepulcro y su vida de parecer a espada. He keeps back his soul from the pit and his life from perishing by the sword. También en su, versículo 19, también en su cama es castigado el hombre con fuerte dolor en sus huesos. Man is also chastened with pain in his bed and with strong pain in many of his bones, Entonces su vida aborrece el pan y su alma la comida suave. so that his life abhors bread and his soul suckled food. Versículo 21. Verse 21. Su carne desfallece y desaparece a la vista y aparecen sus huesos His que flesh, antes no se veían. his flesh wastes away from sight, and his bones stick in which once were not seen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Yes, his soul draws near to the pit, and his life to the executioners. Wow. Yo como pastor As a pastor, he tenido la oportunidad I had the opportunity de ir a orar por muchas personas to pray for many people que están al borde de la muerte who are near death o que están con una enfermedad terminal. or with a terminal sickness. Y yo he visto esto, And I've seen this, que hay mucha gente que cuando viene una enfermedad that many people, when a sickness comes, que está terminando con su vida, that is ending with their life. muchas personas toda su vida no quisieron nada con Jesús. Many people that didn't want any, in all their life, they didn't want anything to do with Jesus. No creían They que había didn't un believe Dios. that there was a God. Había un espíritu de independencia. There was a spirit of independence, Lejos de Dios. away from Había un God, espíritu de orgullo. a spirit of pride, No reconocían a Dios. not recognizing God. Pero cuando viene una enfermedad But when a sickness comes y ya está la enfermedad prácticamente devorando su and the salud, sickness is devouring their health, mucha gente empieza a mirar hacia arriba many people begin to look up, y mucha gente empieza a and preguntarse many people begin to ask si themselves verdaderamente if habrá un Dios. truly there will be a God. Y me ha tocado ver And gente I've seen people que estando en esa condición being on their condition, empiezan a humillar su corazón they begin to humble their hearts, y empiezan a abrir su and they begin corazón to open their hearts a la posibilidad to the possibility de recibir al of Señor. receiving the Lord. Y mucha gente recibe a Jesús. And many people receive Y Jesus, y yo he podido ver and I could see el cambio that change en sus ojos, in their eyes, la luz the light de Jesús of Jesus en la vida de una in the persona. life of a person. Aunque están condenados a una muerte, Even though they're condemned to death, ahora el Señor puede redimirnos de la muerte. now the Lord can even redeem us from death. El Señor nos puede levantar de la The Lord muerte. can lift us up from Él death. tiene el poder para He has hacerlo. the power to do it. Pero algo muy importante, But something very important, Dios siempre usará God will always use la vida the life de una of persona another person para traer to bring a otra another persona person la palabra, the word, la puerta, the door, la sanidad, the healing, la realidad and espiritual. the spiritual reality. Recuerdo que años atrás I remember years ago, conocí una persona que ya pasó a la presencia del Señor, I knew a person that now passed for the presence, pero vi la preparación del Espíritu. but I saw the preparation of the Spirit. Y es muy triste cuando una madre ve morir a un hijo, And it's very sad when a mother sees the son die. pero le decía, Señor, da fuerza But I would say, Lord, give strength a esta madre, to this mother porque es una pérdida. because it's a loss. Pero cuando uno piensa entender que la pérdida mayor But when you begin to see that the greater loss es cuando alguien cae al lago is when somebody falls into the lake y el enemigo empieza a and the reírse enemy begins to laugh, de que esa vida that is, that life se perdió por la eternidad. was lost for eternity.
Y eso es una realidad. And that's a reality. Por eso, iglesia, Which is why, usted church, tiene que entender you need to que understand usted y yo that you and I, tenemos una we have a responsabilidad, una responsibility, grande a great responsabilidad responsibility de hablar la to realidad, speak the de hablar reality, la to verdad. speak the truth. Ellos eran dos hermanos. There were two brothers, Un hermano que empezó a tener problemas en el colon a brother who began to have problems Cáncer in en his el colon. colon, a cancer in the colon, y otro hermano que también le dijeron los doctores, dile a tu hermano que se revise and another brother who the doctor said to him, tell your brother to get checked, porque puede haber una herencia familiar de because there cáncer. could be an inheritance of cancer in the family. Y descubrieron que el otro hermano también tenía cáncer. And they discovered that the other brother also had cancer. De modo que uno estaba muriendo So one was dying, cuando el otro ya tenía un diagnóstico and the other had already a diagnostic muy triste. that was very sad. Los médicos dijeron, The doctors would say, vamos a tener que sacarte el intestino we're going to have to remove the y intestine, tal vez por toda la vida and maybe all your life vas a tener que defecar en una bolsa. you will have to defecate on a bag. Imagínense una vida de esa manera. Can you imagine a life like that? Y la misericordia del Señor es tan grande And the mercy of the Lord is so great, so que great, Dios toca, that God touches. que Dios toca. God touches. Y lo que los médicos habían dicho que And iba a ser, what the doctor said that was going to happen, Dios lo revierte. God reverts Y it. Dios dice, And he says, yo voy a traer mi I sanidad, will bring my healing. no va a haber necesidad, There will be no todo lo need. que los doctores dijeron, Everything the doctor y el said, Señor se and the glorifica. Lord gets Y glorified. lo que habían dicho los médicos And what the doctor said no sucedió. didn't happen. Pero ¿qué sucede? But what Es happened lo que estaban diciendo nuestras hermanas que estaban dando testimonio. is that those were giving testimony. ¿Cómo es How is it que uno puede olvidarse that you can forget de lo que Dios ha hecho? of what God has done? ¿Cómo podemos How can we olvidarnos forget el reporte médico, the la evil report, condición, the condition, la sentencia? the sentence? Y ahora Dios viene, And now God comes, Dios nos sana He y heals se us, nos olvida and we de forget que hay un Dios. that there is a God. ¿Por qué? Why? ¿Por qué la gente se olvida de que hay un Dios? Why does people forget that there is a God? A pesar de que hubo una manifestación de ese Even though there Dios, was a manifestation of that God, sanándolo, healing them, liberándolo, delivering them, es porque nuestro it's corazón, because our hearts, el orgullo, the pride, ciega blinds la realidad the espiritual. reality, the spiritual reality. Ahora escúcheme lo que dice el versículo 23. Look at what the verse 23 says. Pero si el hombre tiene a su lado algún elocuente mediador muy escogido para anunciarle su deber, If there's a messenger for him, a mediator, one among 1,000, to show man his uprightness. escúcheme, Listen. pero si el hombre tiene a su lado algún elocuente mediador muy escogido para anunciarle su deber, If there's a messenger for him, a mediator, one among 1,000, to show man his uprightness. tú eres un mediador, You are a mediator. tú eres un mediador. You are a mediator. Somos We mediadores, are mediators. pero nosotros tenemos que creerlo. But we need to believe it. Ahora escúchame, cuando tú eres un mediador, Now listen, when you are a tú estás mediator, siendo una puerta you are being a de door esperanza of hope para una persona que for a necesita person who needs entrar en esa puerta. to enter into that door. Fíjate lo que dice el versículo 24. Look what verse 24 says. Y decirle que Dios tiene de él misericordia, que lo libra de descender al sepulcro, que hay redención para él. Then he is gracious to him and says, deliver him from going down to the pit. I have found a ransom. Hola. Hello. El versículo 24. Verse 24. Dios no lo va a hacer a través de un ángel. God is not going to do it with an angel. ¿Por qué? Why? Porque los ángeles Because angels, no son mensajeros de salvación. they are not messengers of salvation. ¿Por qué no son mensajeros de salvación? Why aren't they messengers of Porque ellos salvation? no necesitan salvación. Because they don't need salvation. Pero tú y yo But you and I, hemos recibido we salvación. receive Y salvation. por haber recibido And because we salvación, receive salvation, entonces ahora then now Dios nos dice God says to que us podemos ser puerta that we can be doors salvación of salvation para otros que no for conocen others who don't know, la salvación. others who don't know salvation. Versículo 25. Verse 25. Escucha, dice la Biblia. Look at what the Bible says. Entonces será su carne más tierna que la de un niño y volverá a los días de su juventud. His flesh shall be young like a child's. He shall return to the days of his youth. Versículo 26. Verse 26. Entonces orará a Dios y obtendrá su favor, verá su faz con júbilo y él lo restaurará
al hombre de su justicia. Then he shall pray to God, and he will delight in him. He shall see his faith with joy, for he restores to man his righteousness. Ahora escucha lo que dice el versículo 27. Look at what verse 27 Porque says. él mira sobre los hombres, y si uno dice, he pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, Then he looks at man and says, I have sinned and perverted what was right, and I did it not profit me. versículo 28. Verse 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. And he will redeem his soul from going down to the pit, and his life shall see the light. Wow. Y su vida, ¿qué verá? La luz. And his life shall see what? The light. Ahora, versículo 29. Verse 29. Todas estas cosas hace Dios, y 3 veces con el hombre. Behold, God works all these things twice, in fact, 3 times with a man. Todas estas cosas las hace Dios, All these things God does, y 3 veces and even 3 times con el hombre. he does it with a man. Hay testimonios There are testimonies de que al mundo musulmán that in the Muslim world, Dios está trayendo God is bringing visitaciones. visitations, Dios está and revelando. God is revealing, Jesús mismo se está and revelando. Jesus himself is revealing. ¿Por qué? Why? Porque hay una urgencia Because there is an de urgency que la gente entre that people would enter por la into puerta. for the door. ¿Por qué? Why? Porque como decíamos la semana pasada, Because as we said last week, así como la puerta del arca se cerró, just as the door of the ark was y closed, dice la Biblia que Jehová then the Bible says the Lord cerró la puerta del arca. closed the door of the ark. No fue Noé, It wasn't Noah. no fueron los hijos de It Noé, wasn't the Noah's fue sons. Dios el que cerró It la was puerta. God who closed the door. También el Señor nos dice Also, the Lord que says un día that one day la puerta se va a the cerrar. door will close. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que And hacer? what does the church need to Tiene que do? entender en qué tiempo estamos We need to viviendo. understand in what times are we living. Estamos terminando una década We are actually finishing a decade y estamos empezando una nueva and década. entering into a new decade. Y creo que en este entrar a la nueva And I think década, that to enter into a new decade, Dios nos está comisionando God is commissioning us de una manera in one way en la cual tenemos que entender to which we need to cuál understand es el propósito what que Él is the tiene purpose that He en has tu vida y en in mi your vida. life and in my life. Escúchame, amada iglesia, Listen, beloved church, hay una diferencia there's a difference entre existir between existing y vivir. and living. Mucha gente, con todo respeto, Many people, with all due respect, está existiendo, are just existing, pero no está viviendo. but they're not actually living. ¿Por qué? Why? Porque la única manera de vivir Because the only way to live es cuando yo vivo mi vida is when I live my life en Él. in Him. Si yo no vivo mi vida en If Él, I don't live my life in Him, mi vida está existiendo, then my life is just existing. pero no tiene sentido. But it doesn't have any sense. No tiene It sentido. doesn't have meaning. Y mucha gente And many está people existiendo, are existing, pero no está viviendo. but they're not living. ¿Por qué? Why? Porque no conoce su Because they propósito. don't know their purpose. Y tú tienes que entender el And you need propósito to que Dios understand the tiene. purpose that the Lord has Dios for dice you. en su palabra God says in His que Word, Dios nos ha hecho luz. God has made us light. Dios dice que tú eres la luz del God says mundo. that you are the light of the world. Hola, Hello? tú eres la luz del You are the mundo. light of the world. Tú eres la sal del You are mundo. the salt of the earth. Pero dice la Biblia What does the Bible say? que la luz That the light no se puede poner debajo de la mesa. cannot be put underneath a Se table. tiene que poner It needs arriba to be put on top para que alumbre. so that it para que shines, ilumine. so that it illuminates. Pero es algo que tú y yo tenemos que aprender But a it's something hacer. that you and I need to learn how to do. Señor, ayúdanos. Lord, help us. De modo que dice que cuántas veces, 2 o 3 veces, So it says the what, 2 and 3 times Dios hace estas cosas con el hombre. God does these things with man Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Versículo 30. to bring back his soul from the pit that he may be enlightened with the light of life. Verse 30. Señor, ayúdanos a entender Help us to understand, Lord, que tú estás that you are despertando tu iglesia waking your church para que podamos entender nuestro propósito for us to understand our y purpose podamos vivir. and we can live. Vamos al libro de Lucas capítulo 10, ya vamos a terminar. Let's go to Luke chapter 10. We're almost done. Versículo 10.
verse 10. Les dijo, versículo 2, capítulo 10, versículo 2, les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Luke 10, verse 2. The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Hola, ¿qué es lo que dice el Señor? What does the Lord say? La cosecha, ¿cómo está la cosecha? How is the harvest? Es grande, It's great. It's big. es big. Pero ¿qué dice el Señor? What does the Lord say? Pero oren al Padre de la cosecha Pray to the Lord of the harvest para que envíe ¿qué? to send what? Obreros a qué? Laborers. To do what? ¿Sabe algo? You know something? Esta década que viene This decade that is now coming es una década de is cosecha. a decade of reaping. Y nosotros And we tenemos que aprender need to learn a entender to que understand Dios te ha dado una that God boca has given you a mouth para que comunique su to palabra. communicate His word. Dios nos ha dado una boca God has given us a mouth para que to comuniquemos communicate el mensaje de la the palabra. message of the word. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Cuando vemos Gabriel y yo una ambulancia, When me and my wife see an ambulance, lo primero que sale de nuestro the corazón first es, thing that comes out of our heart Señor, ten is, Lord, misericordia. have mercy. Ten misericordia. Lord, have mercy. Porque si no te ha Because conocido, if they haven't known you, va a entrar they will enter a la muerte eterna, into the eternal death, donde no habrá where there will be not salvación, any salvation, donde no habrá where there will be not oportunidad. any opportunity. Pero fíjate lo que la Biblia But look dice. at what the Bible says. Dios le habla al hombre God speaks to a man través de sueños, through dreams, dos twice o tres veces, or three tal times, vez maybe durante toda su through vida. the entire life. Dios habló, God spoke. Dios dijo algo, God said pero something. el orgullo But the pride borra los erases sueños the que dreams Dios nos quiere muchas that God veces wants dar. to give us to us. Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad. Which is why you iglesia. and I have a responsibility, Tienes que church. You preguntarte, need to ask yourself, ¿conocerá al Señor o no conocerá al Señor? did you know the Lord or did you not know the Lord? Porque si no conocen al Because Señor, if they don't know the Lord, hay una responsabilidad. there's a responsibility. Y nosotros tenemos que aprender a entender esto. And we need to understand this. Dios no solamente quiere que nos convirtamos en puerta de salvación, God doesn't just want us to become doors of pero salvation, también nos podamos convertir en puerta de sanidad. but also doors of healing. Puerta de sanidad. Doors of healing. También puedes convertirte en puerta de You liberación. can also become a door of ¿Por deliverance. qué? Why? Porque en ti habita Because in you abides el Señor. the Lord. En ti habita el In Espíritu you Santo. abides the Holy En Spirit. ti habita In you el abides sanador, el the libertador. healing, the healer, the Pero tenemos deliverer. que creerlo. But we need to believe it. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos a How many of us can creerlo? say, Lord, help us to believe it? Ayúdanos a creerlo. Help us to believe it. Vamos a Romanos capítulo 10. Let's go to Romans chapter 10, Versículo 14. verse 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Versículo 15. Verse 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. How shall they preach unless they are sent? And it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. ¿Sabes algo? You know something? Tú tienes la bendición. You have the blessing. Dios llama God que tus calls pies son hermosos. that your feet are beautiful. Muchos no lo creen. Many don't believe it. Dios llama que tus pies son hermosos. God says that your feet are beautiful. ¿Por qué? Why? Porque a donde quiera que tú caminas, Because wherever you walk, a donde quiera que tú vas, wherever you a go, donde quiera que Dios te lleva, wherever God takes tú you, eres embajador you are an ambassador de lo que Dios quiere of what hacer God wants to en la do vida de las in personas. the life of people. Hace unos años, en el año 2000, A few years ago, in the year 2000, me invitaron a España they invited me to Spain. y fui a un lugar donde hay 20 centros de
rehabilitación de gente que estaba en las drogas. And I went to a place where they have 20 centers of rehabilitation for people who are in drugs. Y muchos de ellos ya tenían SIDA. Tenían And many of them actually already had AIDS. y muchos de ellos vienen al conocimiento de la palabra And del many of Señor. them came to the knowledge of the word of the Lord. Pero en todos estos diferentes personas que estaban ahí, But in all these people that were there, había una tremenda there necesidad. was such a great need. Muchos habían entrado por la puerta de la salvación. And many had come into the door of Le habían salvation. dado su vida al Señor. They gave themselves to the Lord. Y escúchame, And listen, muchos de estos jóvenes eran de Rusia, many of these young people were from Russia, muchas mujeres, muchos hombres jóvenes. many women, many young men. Y todos ellos cuando tú los veías, And when you saw them, veías juventud, you actually saw youth in them. veías el propósito de You Dios. saw the purpose of God in Y el them. enemigo And the ya enemy había sentenciado had sus already vidas sentenced their a lives través de la enfermedad through sickness a morir. to die. Y cuando estuvimos ahí, mi esposa me acompañó And we también. were there. My wife was also Pero there with la me. primera vez que estuve ahí, The first time I was there, empezamos a ministrar a los 20 directores de los centros que we, había en we España. began to minister the directors, the 20 directors that were there in Spain. Y los 20 directores And the 20 directors, conocían a Jesús como su Salvador, they knew Jesus as their pero Savior, no lo habían conocido but they hadn't known Him como su sanador, as their healer, como su as their libertador. deliverer. Cuando Dios When God, empezó, escúchame, listen, when God began, nunca me había pasado en todos estos años que tengo de I ministrar. never seen in all these years of ministering En España, in Spain, Dios liberaba God was delivering a través de un abrazo. through an embrace. Yo abrazaba a las I would personas embrace them, y el Espíritu de Dios and the Spirit of los God llevaba would a otra take them dimensión. to another Y dimension. yo los abrazaba And I would y embrace yo los them, tenía que poner en el piso. and I had to put them in the floor Porque era como que si sus because it was piernas as their legs no le respondieran. wasn't responding. Why? Porque en mí Because in me habita, abides, en ti habita and you abide, el Salvador, the el Savior, restaurador, the y restorer, el libertador and the deliverer de las almas. of the souls. Cuando uno abrazaba, When you embrace them, la gente caía. then people would fall. Cada vez que abrazaba a alguien, Every time that you Lo tenía que embrace poner en someone, el I had suelo. to put them in the floor porque Dios había puesto algo sobre mi vida because God put something in my que life nunca lo había experimentado. that I never experienced. Le decía a mi esposa, I would say to my cuando wife, empecé a caminar en el aeropuerto, when I began to walk in Barcelona, the airport in Barcelona, yo sentía que era un gigante I de felt 3-4 as if metros. I was a giant of 3 Sentía meters que high. veía desde arriba I hacia felt abajo. like I was Me looking sentía from que era un above. gigante. I felt like a giant. ¿Y cómo me sentía que era un gigante? And how did I feel Porque this? la unción Because que the estaba anointing Dios that poniendo was sobre God mi vida putting over my me life hacía sentir was making lo me que feel Él es. what He Él es un is. gigante. He's a giant. Amén. Amen. Y cuando yo empezaba a And when I was abrazar, embracing the people, yo no estaba abrazando I wasn't solamente a las embracing, I personas, wasn't just embracing sino el que them, está en mí but He who was in me abrazaba a was la gente embracing a people través de mi cuerpo. through my body. Y la gente And era people tocada por el were Espíritu. touched by the Spirit. Y muchos empezaron And a ser liberados. Many began to be delivered. Muchos empezaron a ser Many liberados. began to be Los delivered. demonios Even the se demons, empezaron a they began to manifestar. manifest. Los demonios The empezaron demons a began to ¿Por manifest. qué? Why? Porque el Señor Because the Lord quiere usarnos wants to use como us una puerta. as a door. El Señor te The quiere Lord usar wants to use como una you puerta. as a door. Recuerdo la primera noche. I remember the first night, Dios empezó a liberar a la God began to gente deliver people de problemas de adicciones. from problems of Y addictions. había un joven And there was a young que man. eran las 11 de la noche It was about 11 at y night. salió corriendo And he came out running, lleno del Espíritu de Dios filled with the Spirit of y God. empezó a He gritar began to yell a los 4 to vientos: the four winds, soy libre, I am free. soy libre, I am free. soy libre, I am free. soy libre. I am free. Iglesia, Church, necesitamos despertar. we need to wake. En esta nueva década In this new tenemos que decade, entrar we need to con una enter into conciencia, with a conscience, con una with a conciencia conscience que está despierta, that is no awakened, una conciencia not a dormida, conscience that is porque una asleep, conciencia dormida because a conscience se that is llama asleep is inconsciencia. called unconscious, Y muchos están and inconscientes many are y unconscious, necesitan and they need recuperar to la recuperate conciencia. that conscience, Por eso el Señor dice, which is why the Lord Dios says, habla God a speaks través de through sueños. dreams. Tal vez Dios quiere hablarte el Maybe día de God hoy. wants to speak to you Esta today, noche tonight even. Dios quiere hablarte. God wants to speak Tú to tienes you. que decirle, Señor, You need to say, Lord, háblame. speak to me. Estoy dispuesto a I am recibir willing to lo que receive tú quieras what you decirme. want to say to Ahora me. escúchame, iglesia. Now listen, church. Cuando el Espíritu de When the Dios Spirit of the Lord
Cuando el Espíritu de when the Dios Spirit of the Lord te toca, touches you, dejas de existir you cease to exist para vivir en Él. to live in Him. Por eso Pablo dice, Which is why Paul says, ya no vivo yo. It's not I who live. Pablo dice, Paul says, ya no vivo yo. it's not I who live, Pero muchos están vivos todavía. but many are still alive. Bueno, no los que están acá, los que no Well, vinieron. not those who are here, those who didn't come. Pero muchos están vivos. ¿En qué sentido? But many are alive. In what sense? Están vivos en su propia, Alive in their own existencia. existence. pero no están demostrando But they're not showing la vida the life que Dios quiere that demostrar. God wants to show. Porque si Pablo dice, Because if Paul ya no says, vivo yo, it's not I who live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Hola iglesia, Hello, church. tenemos que convertirnos We need to become, we need to en esa turn, iglesia we need to become that que church decía como el apóstol Pablo, that the Apostle Paul was saying. ya no vivo yo, It's not I who live, porque ya encontré because I found mi propósito my de vida. purpose of life. ¿Cuál es el propósito de What is vida? the purpose of life? Que Él se manifieste That He would manifest a través de ti. through you. Que Él se That He manifieste would a manifest través de nosotros. through us. Cuando nosotros entremos en esta década When we enter into this new con decade un corazón with a heart dispuestos that is willing a encontrar el to propósito, find the purpose, a encontrar la to visión find the vision que Dios tiene, that God a has, encontrar la voluntad que Dios to tiene. find the will that God has. Oh iglesia, Oh, church. el infierno se tiene que agarrar Then the hell needs to grab a hold of itself, porque vamos a empezar a because ser we will vacante begin to make it vacant. el infierno Hell will be para vacant poblar el cielo. to be able to populate Hay heaven. muchas almas There's many que souls están esperando that are waiting que alguien venga for somebody to con come una palabra. with a word. Y dice la Biblia, And the Bible says, lo acabamos de leer We en just Job read it. 33, Job in 33, Job 33, que Dios necesita un elocuente. God needs someone who is eloquent. ¿Qué es una persona que es elocuente? Who is somebody who is eloquent? Una persona que no tiene problemas para hablar. Somebody who doesn't have any problems to speak. Dios te dé el espíritu de May elocuencia God give you the spirit of eloquence, y que no tengas temor and de that you may not hablar, have fear of speaking out. porque cuando tú hablas, Because when you speak, Dios te va a respaldar. God will back you up. Dios te va a God will respaldar. back you up. Escúchame, Listen, no se trata de it's not convencer about a convincing nadie. nobody. Tú y yo It's you and no I. tenemos el poder de We don't have the convencer, power to ni a una convince, mosca. not even a fly. pero el que vive en But He who nosotros, lives in us, cuando Él habla a when través He de ti, speaks through Él you, va a tocar los He will corazones, touch the los hearts. va a He redarguir will, y los He will touch corazones, the hearts. He will bring conviction to their hearts. y los corazones And the hearts van a sentir will feel que hay una realidad espiritual. that there's a spiritual reality. Amén. Amen. No tengas miedo, Do iglesia, not fear, church, de hablar. of No speaking. tengas miedo Do not de fear decir. of saying. ¿Por qué? Why? Porque dice la Biblia Because the Bible que says tú eres that you are un embajador. an ambassador. Y un embajador And an ambassador tiene que ser elocuente needs to be eloquent para to comunicar be able to communicate lo que él cree what he y believes comunicar. and to lo que communicate Dios dice. what the God says. Amén. Amen. Nos ponemos de pie, por favor. Let's stand up, please. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks porque el día de hoy because today estás preparando nuestros corazones you're readying our hearts para entrar en la nueva década, to enter into a new decade, para entrar en el nuevo año to enter into a new 2020 year, con 2020, una perspectiva with a perspective, correcta. a correct Señor, te doy perspective. gracias Lord, I give you porque thanks vamos a dejar de because existir we will stop existing para vivir to be able to en lo live que tú nos dices, in Señor. what you said to us, Padre, yo Lord. te declaro Lord, I declare que tú eres el Dios de los sueños, that you are the God of dreams, que tú eres el Dios de you are the God of propósitos, purpose, que tú eres el Dios de you are llamados. the God of Y calling. Padre, yo te pido And Lord, I ask you que a tus hijos y a tus hijas that your sons and daughters, le des you would give them sueños, dreams, les hables, speak to them, los despiertes wake them up al to the propósito, purpose, a la to the visión, vision, al llamado to the que calling tú tienes para sus that you have vidas. for their lives. Porque tu palabra dice, Because your Señor, word says, que Lord, nuestra vida that our life está escondida en is ti. hidden in you. Y Señor, And Lord, y si nuestra vida está escondida and en if our ti, life is hidden in you, como Pablo decía, as Paul would ya say, no vivo yo, it's not I who live, ahora vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Señor, que nosotros podamos convertirnos Lord, that we can become en las puertas in those doors que mucha gente está buscando that many people are looking para for encontrar to solución be able to find a solutions sus to their problemas. problems. Señor, haznos esos
personajes elocuentes, Lord, make us to those who are eloquent, que podamos nosotros, Señor, hablar that we may be sin able to temor speak without fear y no permitirle al padre del bullying and not allow the father of the bullying reducirnos to reduce y us and decirnos, to say to oh, us, no va a pasar oh, nada, nothing will ¿qué happen. te crees tú? Who do you think you are? Oh, Señor, sabemos que Oh, somos Lord, we know who we are. lo que tu palabra dice que We are somos. what your word Y says that we Señor, are. declaramos, And Lord, Señor, we declare que mucha cosecha that a lot of harvest vendrá a is nuestras coming vidas, to our lives porque somos ahora because obreros. we are now laborers. No somos personas que los sentamos. We are not those who sit down. Somos personas que venimos a We are trabajar, those who come to work en tu obra in your work y a trabajar and to work para acumular la to cosecha be able to accumulate the harvest en el nombre precioso in de the precious Jesús. name of Y el Jesus. pueblo de Dios And dice, the people of God say, amén. Amen. Dios te bendiga, nos vemos la God próxima bless semana. you, and we'll see you next week. Amen. You can give a clap to Amen. the